जय माताजी। मां साड़ी सेंटरना तमने बधाने नमस्कार। विडियो बनाववामां थोड़ो लेट थयुं छे ते माटे सॉरी। आजे ब्रासोमां बधुं नवुं कलेक्शन लईने आवे छे। फटाफट जोता जजो। जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लई अने डिस्प्ले पर नंबर चाले छे एमां ऑर्डर करशो। आ छे ग्रे कलर अने पोपटी कलरनी साड़ी छे। आ छे एनो ब्लाउज पीस जोई शको छो। दरेक साड़ी खोलीने नहीं बतावुं। दरेक साड़ी सादा साड़ी छे, आखी साड़ी नथी। दरेक साड़ीनो भाव 350 रुपया में ऑल गुजरात में फ्री शिपिंग है। बहु मस्त साड़ी बधी है। दरेक साड़ी में बने साइड बॉर्डर आवशे। आखी साड़ी फूलवाड़ी ऑल ओवर है। दरेक साड़ी में पालो ब्लाउज कंपनी नहीं आवे, कोई में आवशे कोई में नहीं आवे। जे आवशे तमारा सामे खुलशे। जो आ छे पोपटी कलर, आ छे पालो एनो, आ छे फूलवाड़ी साड़ी ग्रे कलर अने पोपटी कलर। बधी साड़ी 6 मीटर पर पूरी आवशे। ब्लाउज पीस अलग थी आवशे। जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लो अने डिस्प्ले पर नंबर चाले छे एमां व्हाट्सअप करो। खाली हवे आना कलर जोई लईशो। आ छे पिस्ता कलर अने राणी कलर। जो आ पण फूलवाड़ी सरस डिजाइन छे। दरेक साड़ी में खोलीने नहीं बतावुं। आमां पण पालो छे, जोई शको छो। राणी कलरनो पालो छे, पिस्ता कलर ने राणी कलरनी बॉर्डर छे। आ छे ग्रे कलर अने राणी कलर। दरेक साड़ी बधी खोलीने नहीं बताऊँ, खाली तमने कलर बताई दईश। राणी कलरनी बॉर्डर है, ग्रे कलरनी साड़ी है, पिस्ता कलर ने पिंक कलरना फूल है। जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लेता जजो। दरेक साड़ीनो भाव 350 रुपया फ्री शिपिंग है ऑल गुजरात में। आ छे आसमानी कलर अने राणी कलर। आ छे पालो एनो, जोई शको छो। दरेक साड़ी 350 रुपया में घरे बैठा तमने गुजरातना कोई पण खूणे मळी जशे। आसमानी कलर ने राणी कलरनी बॉर्डर है, फ्लावर प्रिंट है बधी साड़ी में। आना खाली आपणे कलर जोई लईशुं। पोपटी कलर जो आ पण सरस साड़ी है। दरेक साड़ीनो भाव 350 रुपया फ्री शिपिंग है। तमने गुजरातना कोई पण खूणे घरे बैठा साड़ी 350 रुपया में मळी जशे। जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लेता जाओ अने तमारो ऑर्डर बुक करो। एमां छे मेथियो पीळो कलर ने जांबली कलरनी बॉर्डर है। जो दरेक साड़ी बहु सरस है, बधी फूलवाड़ी है। दरेक साड़ी आ दरेक साड़ीना कलर जे बतावुं छुं एमां कलर आ छे मेथियो पीळो अने जांबली कलर, लाइट पिंक अने आसमानी कलर। आ पण फूलवाड़ी डिजाइन है, जोई शको छो तमे। आसमानी कलरनी बॉर्डर है, लाइट पिंक कलरनी साड़ी है। दरेक साड़ी फक्त 350 रुपया में घरे बैठा तमने गुजरातना कोई पण खूणे मळी जशे। तो तमारो ऑर्डर फटाफट बुक करो। अच्छा जो बीजी डिजाइन में मस्त एकदम काटो रामा कलर है। आ रही आवी डिजाइन है। एनी अंदर पिस्ता कलर है, बीट कलर एवा फूल है। आ छे एनो ब्लाउज पीस। दरेक साड़ी सादा साड़ी है, आखी साड़ी नथी। दरेक साड़ीनो भाव फक्त 350 रुपया घरे बैठा फ्री शिपिंग में मळी जशे। दरेक साड़ी लांबी पूरी आवशे, टूंकी જરાય नहीं आवे साड़ी। दरेक साड़ी आमां खाली हवे तमने आ छे मस्त काटो रामा कलर, अंदर बीट कलर, पिस्ता कलरना फूल है, बंने साइड बॉर्डर है। दरेक साड़ी फक्त 350 रुपया में घरे बैठा तमने मळी जशे। आना कलर जोई लईए हवे। ग्रे कलरना एमां छे मेथियो पीळो अने ग्रे कलरना फूल है। एमां जो आ बधी साड़ीओ सरस ज छे। खाली कलर जोई लईशुं। आ छे रामा कलर। सेम आगळ साड़ी खोली एनो कलर है बीजो। जो एमां बॉर्डर बधुं जोई लेजो। बहु सरस है, एकदम सरस घाटो मेहंदी कलर है। जो बहु मस्त मेहंदी कलर है। आ सरस एकदम घाटो मेहंदी कलर, बंने साइड बॉर्डर बीट कलरना ने गोल्डन कलरना फूल है अंदर। आ छे मस्त गाजर कलर। जो आ बधा सिंगल पीस जे आटला है एमां 4 कलर है। गाजर कलर है, नीचे गोल्डन कलरनी बॉर्डर है अने आवा फूल है। पिस्ता कलर है, एनी अंदर आवा आवा फूल है लाइट कलरना। आ छे एनो ब्लाउज पीस, जोई शको छो तमे। एनो ब्लाउज पीस है अने आ पिस्ता कलरमा साड़ी है। अंदर ऑल ओवर आवी डिजाइन है। जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लेता जाजो। दरेक साड़ी 350 रुपया में है। डिजाइन में ग्रे कलर है। खाली ब्लाउज पीस खोलवुं तो तमने खबर पड़े आ डिजाइन एनी साड़ीनी डिजाइन आवी छे। आ बंने साड़ी बंने साइड बॉर्डर आवशे आवशे। आ साड़ी में पालो है, बीट कलरनो आटलो पालो है, जोई शको छो तमे। जे साड़ी गमे एनो स्क्रीनशॉट लईने व्हाट्सअप करजो। एमां ने एमां छे गोल्डन पीळो कलर, जोई शको छो तमे। गोल्डन पीळो कलर है। आ रह्यो सेम डिजाइन, खाली कलर चेन्ज है। आगळ आपणे पेली साड़ी जोई एनो आ छे बीट कलर, जोई शको छो। लाइट बीट कलर है, काटो कलर नथी, आछो कलर है। लाइट बीट कलर, गोल गोल डिजाइन है अंदर। दरेक साड़ीनो भाव फक्त 350 रुपया फ्री शिपिंग है। जे साड़ी में हवे सिंगल सिंगल पीस है, जोई लईए। आ छे बेबी पिंक अने बीट कलर। बेबी पिंक अने बीट कलर है। आ छे एनो ब्लाउज पीस। आ साड़ी में पालो ब्लाउज बधुं है बेबी पिंक अने बीट कलर।
ફોટો લેતા જજો જે ગમે એ, બરાબર. આ છે એકદમ લાઇટ પોપટી કલર અને નીચે મહેંદી કલરની બોર્ડર છે. પોપટી કલર છે અને લાઇટ પોપટી કલર છે, મહેંદી કલરની બોર્ડર છે. આ છે એનો પાલો, બ્લાઉઝ પીસ અને પાલો બંને છે આમાં. પાલો બ્લાઉઝ પીસ બધું જ છે. આ છે મસ્ત આખો વરિયાળી કલર છે, આખો વરિયાળી કલરની બ્રાસો છે, બહુ મસ્ત. આ છે એનો બ્લાઉઝ પીસ, બહુ મસ્ત બ્લાઉઝ પીસ છે. સાડી પણ સરસ છે. ફક્ત ને ફક્ત 350 રૂપિયામાં ઘરે બેઠા તમને મળી જશે. આ છે વરિયાળી કલરનો બ્રાસો, એક મસ્ત બ્લુ કલર છે અને નીચે મલ્ટી કલરની બોર્ડર છે, જોઈ શકો છો. પાલો છે આમાં, બ્લાઉઝ પીસ છે, બધું જ છે મસ્ત. નીચે મલ્ટી કલર, ગાજર કલર, પિસ્તા કલર, આસમાની કલરની બોર્ડર છે. ફક્ત 350 રૂપિયામાં તમને ઘરે બેઠા ગમે તે સાડી મળી જશે. આ છે એક મસ્ત ગ્રીન કલર, ઘાટો ગ્રીન કલર છે. આ બધા સિંગલ પીસ છે, આમાં બીજો કોઈ છે નહીં પીસ. નીચે બ્લુ કલરની બોર્ડર છે, ગ્રીન કલરની સાડી છે. આ છે એનો બ્લાઉઝ પીસ અને આ પાલો છે. બ્લાઉઝ પીસ આ રહ્યો. જો બધી સાડીઓ બહુ મસ્ત છે. આ બધી સાડીમાં પાલો, બ્લાઉઝ પીસ બધું જ છે. ફક્ત 350 રૂપિયામાં ફટાફટ ઓર્ડર કરો. તો આ છે એક મસ્ત ગ્રે કલર, એની અંદર બુટ્ટાવાળી ડિઝાઇન છે. આ છે એનો બ્લાઉઝ પીસ, નીચે બોર્ડર છે, જોઈ શકો છો. આવી સરસ નીચે બ્રાસોની આખી સાડીમાં સિલ્વર લાઇનિંગ છે. જે સાડી ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો. ગોલ્ડન પીળો કલર, ફ્લાવર છે અંદર. દરેક સાડી ફક્ત ને ફક્ત 350 રૂપિયામાં ઘરે બેઠા તમને મળી જશે. ગોલ્ડન પીળો કલર છે. જે સાડી ગમે એ તમારો ઓર્ડર ફટાફટ બુક કરો. મસ્ત વરિયાળી કલર છે. જો બધી આખી સાડી મસ્ત બ્રાસો છે. એક સાડી ખાલી તમને ખોલીને બતાવો તો ડિઝાઇન ખબર પડે તમને. ફક્ત ને ફક્ત 350 રૂપિયામાં સાડી છે. ઘરે બેઠા તમને ગમે ત્યાં ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણે સાડી મળી જશે. આ છે એનો પાલો, એકદમ મસ્ત વરિયાળી કલર છે. સરસ બધી બ્રાસો, બધું હેવી કપડું આવશે. કપડમાં કંઈ ઘટશે નહીં, કપડું બધું જ સરસ આવશે. સાડી જે તમને ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો. જો આ છે એનો બ્લાઉઝ પીસ અટેચ છે. જો બધી સાડી ફક્ત ને ફક્ત 350 રૂપિયામાં છે. બહુ વિડીયો લાંબો નહીં કરતા, હવે ફટાફટ કલર જોઈ લઈશું. જે ગમે એનો સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો. આ છે મસ્ત જાંબલી કલર, જોઈ શકો છો તમે. જાંબલી કલર છે સરસ. આખી સાડી બહુ મધ્યમ સરસ જ છે. ઓલ ઓવર આ જાંબલી કલરમાં 2 પીસ છે, સેમ ટુ સેમ. જે સાડી ગમે એ સ્ક્રીનશોટ લેતા જજો. આ છે ગાજર કલર. જો ગાજર કલરમાં પણ પાલો, બ્લાઉઝ બધું જ આવશે. સેમ ટુ સેમ આખી સાડી ઓલ ઓવર એક જ કલરની છે. ગાજર કલરમાં પણ 2 પીસ છે અને પિસ્તા કલરમાં પણ 2 પીસ છે. જો તમને મારી સાડી, મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારી મનગમતી સાડી ઓર્ડર કરવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો તો સૌથી પહેલાં વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને આવે અને તમારી મનગમતી સાડીઓ તમે મેળવી શકો. મા સાડી સેન્ટરના તમને બધાને નમસ્કાર. જય માતાજી. નમસ્કાર.